Assalamualaikum and good afternoon to everyone. Welcome back to Dr. Uncle's live Q&A session. I'm Hemi and I have here today with us Professor Dr. Zabidi Hussin from IMU Healthcare. Welcome, Doctor. Thank you very much. Thank you. Okay, Doctor or Prof? Panggil apa? Panggil Prof Daya, sesuai sikit. Okay, so selamat datang lagi sekali kepada semua yang hadir hari ini. Terima kasih kerana sudi melapangkan masa. Hari ini kita akan mengupas buku yang telah ditulis oleh Profesor sendiri, bertajuk Rahsia C.O.M.E.L. Okay, so Prof, what was the inspiration behind writing this book? It's a combination of many things sebenarnya. Sebab saya sendiri pun ramai anak. Saya dibesarkan pun dalam keadaan ramai adik-beradik. And I'm also a pediatrician. So over the years I realized that there must be some better ways, some more fun ways to bring up children. Right. And sebab dari pengalaman saya tengok kebanyakan ibu-ibu bapa tercari-cari kaedah macam mana nak didik anak mereka. Dan kesudahannya ramai yang resort kepada pukulan dan punishment and all that. So I feel that there must be better ways. Sure. So bila saya sedar tentang perkara ini dan isteri saya pun tahu dan kami bincang, kami rasa mungkin kita perlu berikan satu kaedah, tips lah untuk dari apa yang kami pelajari lah ya. So Prof ialah seorang pakar perunding pediatri. Doktor kanak-kanak. Doktor perubatan kanak-kanak. So he has been in industry in this specialty for the last 35 years. 1985, yeah. 1984 lama. So of course Prof has every credit and rights to come up with this kind of books. It's interesting. So I think we're going to start with your presentation. Yeah, your presentation. Okay, good. Yeah. So I will do that in about half an hour, dalam setengah jam gitu. Okay. Dan saya start ya. Okay, so tajuknya adalah cara comel, cara yang lebih baik, cara yang lebih fun untuk jaga anak-anak, untuk membesarkan anak-anak ya. Dan kebanyakan daripada kita memanglah kita nak anak macam ni, anak yang happy, anak yang tak ada stres, dan membesar dengan cara yang baik dan sebagainya. Inilah idaman semua ibu bapa sebenarnya ya. Dan seperti saya katakan tadi, pengalaman saya sendiri dibesarkan dalam keluarga yang 7 adik-beradik. Dan juga pengalaman peribadi, saya dan isteri mendidik 7 anak semenjak tahun 1991. So we got 7 children from 1991. Dan juga sebagai seorang doktor kanak-kanak, dalam latihan kami diberikan banyak asas berkenaan dengan perkembangan kanak-kanak. Jadi dengan cara inilah saya mengambil keputusan dan isteri saya mengambil keputusan untuk menulis buku ini dengan memberikan tips yang lebih berkesan. Sebab dalam pengalaman kami, saya terbaca satu artikel dalam Child Abuse and Neglect International Journal. Dia mengatakan bahawa the impact of adverse childhood experiences on urban pediatric population, maknanya pengalaman pahit kanak-kanak di zaman awal dikaitkan dengan risiko masalah pembelajaran, risiko masalah tingkah laku, dan risiko ketidakseimbangan berat badan. Jadi maknanya apa-apa pengalaman pahit yang anak-anak lalui semasa mereka kecil, ini rupanya membawa risiko yang lebih besar bila mereka dewasa nanti. Jadi inilah perkara yang perlu kita faham, kerana ini memanglah satu kajian yang telah dibuat dalam. Dan saya dapati saya cuba tengok gambar di sebelah kanan dia. Gambar di sebelah kanan itu ialah gambar saluran darah dalam otak manusia. Begitu kompleks sekali ya. Saluran darah dalam otak manusia begitu kompleks sekali. Dan cuba kita bayangkan ya, kalau kita ada satu jam lah, ini jam sebelah kiri ini jam yang agak canggih ya. Saya rasa mungkin kita tidak mahu jam ini diletakkan di merata-rata ataupun jam ini kita jatuhkan dan sebagainya. Sama juga dengan otak yang begitu kompleks ni. Ya? Sebab otak yang begitu kompleks ini pun kita tidak mahu melakukan perkara yang sewenang-wenangnya dalam perkembangan anak-anak. Ini satu lagi. Tubuh badan kita begitu kompleks. Ini cuma gambar rajah yang menunjukkan saluran darah. Ini belum lagi
ditunjukkan gambar saluran saraf dan sebagainya. Jadi kalau jam yang kita ada di tangan kita tu pun kita tidak mau jatuhkan sewenang-wenang, apatah lagi dengan kanak-kanak yang begitu kompleks sekali susunan tubuh badannya. Jadi inilah satu perkara yang perlu kita faham, bahawa kita tidak boleh sewenang-wenangnya memukul anak-anak seperti dalam keadaan yang biasa kita lakukan, ya. Dan kita dapat tahu juga melalui sains, ya, bahawa setiap perjalanan tubuh manusia ini ditentukan oleh formula sains sebenarnya. Ya, formula ini ialah seperti formula-formula yang saya sebutkan itu, Starling Law, Henderson, Hasselbalch, semua ini perjalanan hidup manusia. Contohnya dalam kandungan itu, anak dalam kandungan, dalam rahim itu dia akan membesar. Kenapa dia membesar sampai 9 bulan? Sampai 3.5 kilo lepas itu keluar dan lahir. Ini semua ditentukan oleh formula matematik. Dia akan jadi, dia akan membesar, cukup 9 bulan, dia akan keluar dan dia akan menjadi seorang manusia. Jadi semua ini ditentukan oleh formula yang cukup kompleks, formula-formula sains yang telah ditentukan ini, ya. Jadi dan saya juga terpanggil, ya, untuk berasaskan formula ini. Kita perlu ada dalam diri kita ini asas kasih kepada anak-anak kita, ya. Sebab kasih ini akan datang daripada jiwa yang tenteram. Kasih ini akan datang kalau kita ada masa dan tidak terlalu letih dan tidak terlalu sibuk. Kasih ini akan datang bila kita kasihan pada anak-anak kita, ya. Dan kasih ini akan datang daripada hubungan keluarga yang intim bersama-sama anak-anak dan hubungan keluarga yang berkualiti, ya. Dan saya terlintas dalam satu hadis, saya tunjukkan sini, salah satu sahabat melihat Rasulullah mencium Hasan. Lalu sahabat itu tanya, "Wahai Rasulullah, aku ada 10 orang anak, tapi tak pernah pun aku cium mereka." Rasulullah bersabda, "Aku tidak akan mengangkat engkau sebagai pemimpin. Sebab apabila Allah mencabut rasa kasih sayang daripada hati kamu, barang siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi." Maknanya sayang dan kasih pada anak-anak itu dibentuk melalui perasaan kita. Jadi rupanya untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang agung, kita perlu ada rasa kasih sayang kepada anak-anak kita, kasih sayang kepada subordinate kita dan sebagainya. Ini satu kualiti yang penting, ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kita pernah dilihatkan dalam paper, ya, anak yang mati, yang dipukul dengan teruk dan sebagainya. Kita tidak mahu ada perasaan macam ini. Dan itulah yang menyebabkan saya terpanggil, ya, untuk menerbitkan buku ini supaya kita tidak akan terjebak dalam perkara seperti ini, ya. Itu perlu kita faham, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bahawa otak kanak-kanak adalah perakam berkuasa tinggi. Dia recorder sebenarnya, ya. Cuba tengok dalam masa newborn, di slide itu, di sebelah kiri slide itu bentuk otak urat saraf semasa lahir. Dan dengan penyusuan ibu, dengan pandangan ibu, dengan rasa bersentuhan dengan ibu, dengan rasa kenyang apabila menerima susu, dengan rasa percakapan, dengan kedengarannya bunyi ibu bercakap dengan dia, selepas 2 tahun, cuba anda tengok apa yang berlaku kepada rangkaian urat saraf itu. Rangkaian itu akan bertambah dengan begitu baik sekali. Dan fungsi urat saraf inilah yang akan menjadikan anak itu seorang yang berjaya. The networking within the brain, itu yang akan menentukan. Jadi cuba kita bayangkan, kalau seorang ibu yang tidak ada peluang untuk menyusu anak mereka dengan begitu intim, rangkaian-rangkaian ini tidak akan terbentuk sebenarnya. Rangkaian ini tidak akan terbentuk. Jadi ini perlu kita lupa. Ini melalui sains sebenarnya. Dan rakaman inilah yang akan membentuk peribadi anak-anak. Dan saya perlu jelaskan di sini bahawa otak anak-anak adalah umpama alat perakam berkuasa tinggi. Kalau kita tengok otak anak-anak, otak kita pun dianggarkan, ya, kalau kita boleh rakam dan simpan memori ini, dia tak sekurang-kurangnya 3 juta jam dia boleh simpan. Continuous recording of 3 juta jam. At least, barulah dia capacity of the memory. So it's a huge memory. Dan this huge memory ini boleh menyimpan apa yang dia nampak, boleh menyimpan apa yang dia dengar, dan inilah yang akan membentuk peribadi mereka. Jadi very very important for us to be careful with our children. We don't say things. Saya pernah telah nampak satu dokumentari di Amerika, ya, di mana seorang ibu tu memanggil social worker, ya, untuk datang ke rumah dia sebab anak-anak dia tu terlalu
tak dengar cakap ibu dia. Ya. Lepas tu social worker tu datang dan dia perhatikan dalam keadaan rumah tu, persekitaran dalam rumah dia tu, dan secara diam-diam dia ambil gambar. Ya. Dan bila akhir penyampaian dia tu, dia tunjukkan satu gambar di mana ibu tu memarahi anak dia dengan air muka yang sebagainya. Dan di sebelah gambar tu ditunjukkan rupa anak dia dan rupa paras anak dia memarahi ibu dia. Dan dia tanya pada ibu itu, where do you think your son got this facial expression from? Mak dia tengok, it's from me. It's exactly the same. You know? So rakaman itulah yang akan dimainkan sebenarnya. So we cannot just blame other people for our own kids. You know, it's us who bring them up. It's us who put values into them. So this is very important criteria. Tengok tu. Kalau kita buka mulut, anak akan buka mulut. Kalau kita bercakap dengan dia akan main. Kalau kita isap rokok, dia akan ikut. Dia akan ikut. Cuba tengok. Kalau dia akan tiru gaya kita itu. Tengok ini. Rakaman inilah yang akan membentukkan emosi mereka. So inilah yang perlu kita faham. Kebanyakan ibu marah anak dia, tapi tak disedari bahawa dia telah merakam sebenarnya. Dan rakaman itu dimainkan semula saja. Dia bukan salah mereka sebenarnya. Jadi memahami tahap ini, saya mengambil keputusan untuk mencari idea macam mana cara yang lebih mendidik anak dengan lebih menyeronokkan, ya. Dan saya masukkan elemen ini dalam satu dipanggil mnemonic yang C.O.M.E.L. C, kognitif, cerdas. Jadi kita kena tengok tahap kecerdasan anak kita itu. Tahap itu seharusnya bersesuaian dengan peringkat umur mereka, cerdas. Optic, penglihatan mereka. Fizikal mereka, motor. Emosi, emosional mereka. Emosi pun berbeza-beza mengikut peringkat umur. Dan language, bahasa mungkin logat. Untuk dalam bahasa Melayu logat. So it fits in C.O.M.E.L, C.O.M.E.L. Dan saya dalam buku ini kita akan mengulas apa yang dimaksudkan dengan pelbagai itulah kognitif dan sebagainya, ya. Jadi kita masuk. Cerdas ini kita boleh nilai melalui pemerhatian anak bermain. Cara anak bermain itu menunjukkan tahap kecerdasan mereka. Dan kecerdasan ini adalah mengikut peringkat umur masing-masing. Dan cara dia melakar dan cara dia melukis. Ini kita boleh ukur melalui cara dia buat itu, dan inilah ukuran kecerdasan. Optik ialah pergerakan anak mata. Kadang-kadang kita tak sedar anak kita tu juling sebenarnya. Saya pernah jumpa satu, dalam pengalaman saya saya pernah jumpa satu kes Amy, di mana satu anak tu di bawah umur 3 tahun ke klinik saya. Dan mak dia cakap, kenapalah anak saya ni bila dia main, kepala dia dipusingkan. Dan ini tak pernah berlaku. 3 bulan ni baru berlaku ni. Dia tengah main tu, tapi instead of looking at the toys, ya, dia pusing gitu. Now, kalau kita tak sedar tentang perkara ini, kita akan miss a major finding. Rupanya budak tu ada brain tumor. Sebab dia pusing kepala dia sebab penglihatan dia tu terjejas. Dia tak nampak. Bila tengok direct tak nampak. Tapi bila dia pusing mata ke sebelah, dia akan nampak lebih jelas permainan yang dia main itu sebenarnya. Jadi kalau dia tak perasan benda gini, we may miss big problems in children. So sebab itu saya rasa kita perlu masukkan elemen O, optik, dan tengok ketajaman mata mereka. Kadang-kadang kita minta anak-anak tu, kita kenapalah umur 2 tahun masih tak kenal color. Mereka akan cuma kenal color sepenuhnya bila umur mereka 3 tahun. Jangan pukul dia tak kenal umur warna kuning, warna hijau semasa umur dia kecil. They can understand, they can see colors fully only when they reach the age of 3. Itu kita kena faham, ya. Dan motor fizikal, pergerakan halus dan pergerakan kasar. Emosi, yang kita boleh tengok macam mana cara dia berinteraksi melalui emosi. Umumnya anak yang berumur 9 bulan, anak yang umur 7 bulan, 8 bulan dia akan baik dengan semua orang, dia akan baik. Tapi bila sampai umur 9 bulan dia akan mula rasa trusting, dia akan mula kenal orang. Dan ini pun itu perkembangan yang biasa.
Dan L untuk logat dan language, perkembangan bahasa dan pendengaran. Ya. Jadi kita boleh dalam buku ini kita perincikan macam mana kita boleh menilai kesemua elemen ini, dan kalau kita boleh menilai, dan kita akan boleh memahami tahap perkembangan masing-masing, dan kita boleh ajukan soalan-soalan kita kepada anak-anak mengikut kadar, mengikut tahap kecerdasan dan perkembangan mereka. Ya. Jadi ini penting. Dan kalau kita tahu peringkat umur ini, kita akan jadi lebih realistik lah ya. Kalau anak-anak tak pandai buat bulatan pada umur 3 tahun, bukan dia bodoh. Dia memang tak dapat buat benda tu. 3 years old, they can draw a circle. They cannot do that beforehand. Naturally, they cannot do it. So they're not stupid. Dan sebagainya. Jadi dalam buku ini juga diberikan macam-macam cara kita cara untuk kita menilai melalui lukisan mereka. Kadang-kadang anak ibu-ibu ni kadang-kadang kita assume ya anak-anak faham konsep esok. Jahat, jangan buat tu, itu jahat. I don't know whether they know jahat or not. Kadang-kadang anak tak tahu pun bila esok. Kadang-kadang kita kata abang nak pergi Terengganu besok. Dia pun diam sekejap. Bila abang nak pergi Terengganu besok, orang cakap. Dia diamlah sebab kita kuat tinggi suara kita. Dia faham tak esok tu bila? Dan dalam buku ini kita bagi kaedah macam mana so mereka faham besok tu bila. Kan? Pahala, dia orang faham tak pahala? Dia orang faham tak jalan betul-betul? Dia ada jalan. Betul ke jalan itu? Jalanlah betul-betul. Jangan jalan macam tu. These are languages yang kadang-kadang kita assume the kids understand, but in the real world they do not understand. So the book will give you tips on how to make them understand. Dan contoh dalam soal jalan ni tunjuk apa yang betul. Yang ini betul, yang ini tak betul. Itu kita tunjuk macam tu ya. Ya. Okey. Dan juga kalau kita memahami perkembangan dan memahami tahap umur ini, kita menjadikan harapan kita pada anak itu agak realistik lah ya, agak realistik. Anak yang berjalan serong dan kerap terlanggar suatu mungkin ada penglihatan, masalah penglihatan dan sebagainya ya. Anak yang tak mengayuh basikal lagi sehingga mereka umur lebih pada 4 atau 5 tahun, anak-anak yang cepat lengur, anak-anak yang attention span they limited, so we can understand all of this, and we are not in the position to push them beyond their limit ya. Kita akan menjadikan harapan pada anak kita tu lebih realistik ya. Okey. Dan pada peringkat umur remaja juga saya dapati ya, anak-anak saya pun dah remaja, dah memang dah ada keluarga semua. Dan semasa mereka menghampiri remaja, saya dapati mereka cukup rimas kalau kita sentiasa mengintip mereka. Dia buat apa tu? Apa dalam handphone? They don't like it. If they don't like it, they will just stay in your room, lock the door, and we won't have access to that. Alright? So saya rasa kita seharusnya elak daripada mengintip anak-anak, mengintip tengok buat apa, be suspicious on them, you know. We shouldn't be doing that. Saya bagi satu contoh dalam buku tadi. Okay, saya bagi dia plan, you know. Kakak hari ni kakak nak buat apa? Dia pun bagilah plan dia, kakak nak buat kakak nak buat. Okay, setuju. Tapi boleh tak selepas kakak buat yang ini, kakak pergi ambil adik kat sekolah, boleh tak? That's the way. That's a phrase which is more effective. Rather than kakak pergi ambil adik, tinggal apa yang ada. No, they will do it, but they might not do it in the sense of willingly. You see, so you give them some phrases. What is your plan today? Well, I've got this plan today. Well, in between the plan, can you pick out somewhere that you can go and pick up your brother at school? Yeah, fine. Yeah. So these are the kind of things that's more seronok, that they will enjoy better, and they will just be with you, you know. And I learned that throughout all these years. Empathy is very, very important. Sekiranya kita menjadi anak, you know, and kita kena faham tindakan mereka dari perspektif anak-anak, you know. That's also important. I will not be elaborating further because it's all in that book. Respect, again, I'm going to say this again. Listen to them. Kadang-kadang idea-idea dia pun ada bernas juga ya. Respect dia orang punya. Don't criticize them. Kadang-kadang kita bawa anak balik sekolah letih, peluh, panas, bau badan apa semuanya. Bila sampai dekat tangga lagi kita kata okey, kita di dapur. Okey, Hisham bila masuk rumah pergi mandi, pakai baju, turun makan, buat homework. All in one sentence.
kan. Ini biasa ya. Budak tu dekat luar lagi dah berpeluh panas bawa balik sekolah. Kita dari dapur, So kita pun menjerit, well, you do that jeritan is just useless. It's just like a guru menjerit orang terkejut tapi tak ada effect. So if you have to respect them by say, okay, you have come back now, pergi ambil bag dari dia orang, pergi minta dia orang just do those things, and saya rasa pulangannya lebih berbaloi daripada kita marah, daripada kita pukul dan sebagainya. So respect what they do, respect barangan peribadi mereka dan sebagainya. Dan kita komunikasi dengan mereka pun haruslah lebih berkesan dengan duduk, dengan bukan dengan kita tinggi dia rendah, just squat down with them. Ini pun satu sifat Nabi duduk dan squat and face the kid eye to eye, cakap dengan dia orang eye to eye, pegang tangan dia orang, pegang bahu dia orang dan bercakap dengan dan begitu, dan berikan peluang mereka berimajinasi, ya. Dan inilah perkara yang saya berikan, sebab dalam recording of the emotion ni, people have found out that at least 16 different ways where in our facial expression, so this is ada banyak facial expression yang boleh memberikan makna. So the kids will pick it up, and we can tell their communication through their facial expression. Sebab dalam otak kita ni hampir separuh. Tengok di bahagian ini, bahagian kanan ni dan bahagian kiri ni, half of otak belah kiri, half of otak belah kanan, all of them are involved with interpreting facial expression. So the facial expression brings a lot of meaning. So we need to take recognition of the facial expression. Kalau dia nampak macam, we have to interpret them. So it's only through constantly engaging with them that we have that. Dan saya mungkin slide yang terakhir saya rasa kan. Saya interested with this lady Dorothy Nolte. This is 1924-2005, and this is a direct translation from a book. Dia kata kalau anak dibesarkan dengan kritikan, mereka akan suka mengutuk orang. Kalau asyik dia dikritik, kritik, that's what they learn, that's what they record, that's what they have in their mind. What would you do? Kritik balik. Dia akan kutuk orang. It's not their fault, but they have recorded that kritikan in their mind. Kalau mereka dibesarkan dengan bermusuhan all the time, mereka suka mencari kawan. Kita didik anak kita terlalu bermusuh-musuh, identifying enemies and so on. They will find it difficult to find friends. It's a character. Kalau mereka dibesarkan dengan ketakutan, hantu, jangan pergi situ hantu, sini hantu, then surely they will be very suspicious. They will be very mereka akan besar dengan dalam kekhawatiran. Dan kalau mereka sentiasa dikasihani, oh I'm sorry, kenapa kena macam ini? Oh berdarah dek, that kind of thing. Just show your what happened to you rather than pada muka. Kan Umi dah cakap jangan main pisau, sekarang pada muka. Don't do that. Dia terhiris, dia tengok balik, oh sorry. Mereka akan belajar mengasihani. And these are the factors, the emotional values that we want to have. Kalau mereka sentiasa dicemuh, mereka akan jadi pemalu. Mereka dicemuh. Oh apa macam ni? They will not be able to express themselves. Kok lah salah expression dia orang tu. They will be pemalu. Dia akan jadi pemalu. Dan kalau sentiasa dalam dengki mendengki, mereka akan cepat iri hati. Adik, abang ada macam ni. We try to treat our kids in the same manner. Tidak ada unsur dengki mendengki, sebab sikap mereka akan jadi cepat iri hati dalam bila mereka ni. Kalau mereka sentiasa dimalukan, mereka cepat merasa bersalah, kan? Disasa dimalukan, openly sentiasa dimalukan, mereka akan rasa bersalah. Kalau mereka hidup dengan galakan, even though salah benda yang dia buat tu, tapi diberi galakan, mereka akan belajar self-confident. Mereka akan ada sikap percaya pada diri sendiri, confident in what they do. Sebab they are being encouraged all the time, even if they wrong. Kalau akan hidup dengan toleransi, mereka akan jadi penyabar. Kalau mereka besar dengan pujian-pujian, mereka akan selalu menghargai.
Kalau besar dalam keadaan diri mereka diterima, mereka akan menyayangi. Kalau besar dalam sokongan, mereka akan ada harga diri. Besar dalam dikagumi, mereka akan ada matlamat hidup. You achieve something, dad is proud of your achievement. When they grow up, they will have a certain matlamat. They want to achieve higher and higher and higher because dad acknowledge me for my achievement before. So apa ni, dan bila mereka besar dalam keadaan berkongsi, mereka akan jadi pemurah. Ini pun very important. Selalu kita tunjuk pada anak kita berkongsi, kongsi duit, kongsi apa-apa saja berkongsi, mereka akan jadi pemurah. Besar dalam kejujuran, mereka akan hormati kebenaran. Besar dalam keadilan, mereka akan menghargai kesaksamaan, everything is fair and square. Dan kalau mereka besar dalam suasana baik dan cakna, mereka akan belajar menghormati yang lain. Dan sekiranya mereka hidup dalam kesejahteraan, mereka akan merasa sentiasa mempunyai keyakinan diri. And this is even kesejahteraan ini bukan financial kesejahteraan. Kesejahteraan ini kesejahteraan emosi, kesejahteraan everything, Even though we have little, we share the little that we have. That is sejahtera. Dan mereka akan besar dengan mempunyai keyakinan diri. Dan sekiranya mereka dibesarkan dalam kemesraan, mereka akan yakini bahawa dunia inilah manis untuk kehidupan. So it's a moving thing. Whatever situation you are in, cuba sedaya upaya. I was brought up in a very deprived childhood. But my parents were very mesra towards me. I mean, whatever they have, they share. Whatever little we have, we share. And I don't think I should be a better person now, but I think I'm a happy man. I think I should be able to share my knowledge with the others. So these are simbol kemesraan, simbol kemesraan dan inilah yang kita, semua orang lah, semua ibu bapa yearn, they wanted this kemesraan lah. So itulah ini apa yang saya boleh kongsi, tapi yang lebihnya boleh dapat daripada buku lah. Ini banyak lagi huraian-huraian yang ada ni mengikut nombor kita adalah C.O.M.E.L tadi nanti. Okay, so thank you, Prof. So itu macam actually bila I tengok your slides ni, I think maybe for parents, right? It sounds like there is a lot of even for the parents, macam they have to educate themselves. Semua, everybody has to raise their children. So I feel maybe in the audience today we have parents who have joined us. There must be a lot of questions from your side. So Prof, buku ni boleh dapat kat mana tu? Kalau our audience are interested. Ada kat Dr. On-Call, we do have it you have that on on your platform. And so if you look at the screen now, boleh imbas kod QR yang ada di screen sekarang. And dekat Shopee pun ada, And you can also contact us direct. We have the stock is with us. So, but some people say, this kind of book you should make it. I said I'm not going for the price of it. I'm just going for the knowledge of it. Let people know the value of a child. The value of a child. So untuk pengetahuan semua, this book is only RM21, RM21. Boleh itulah. Yeah. Okay. So it's a sharing of experiences. Yes. So before we go to the Q&A session, I'm sure our audience are wanting to ask so many questions. Yes, welcome. We will get on a short break now, and then we'll come back. All right. Okay. Look forward to your question. All right. Okay. So we've received actually many questions from the audience. But maybe can I start with my own question? Sure. Yeah. So how do you define, right, the age of child? Like from what age? From baby until umur berapa tu child? Dia punya WHO definition 18 lah. 18. So teenager masuk dalam golongan tu lah. Dalam constitution sama juga 18 kan. So a child is considered from birth sampailah 18. I see. Okay. Peringkat kedewasaan tu 18. That's adolescent and juvenile and so on. Tapi dalam undang-undang pun they are considered children, right, until they reach the age of maturity. So just now you had given an example of a child who was playing with a toy to that. Yeah. Okay.
So bila dia look direct into the toy tu, tapi dia tak nampak. So dia pusing kepala dia sikit tu baru dia nak To nampak. compensate. Right. So how did the parent deal with that after? It is a sad story sebenarnya. This is something which is very, very important to know about children. They may have a very, very gross problem with them, but dia punya manifestation is maybe very mild. I see. And it is a typical example of the case I mentioned. I know that there was going to be a big problem because I've seen it before. I've seen children who does this. It looks very trivial, tapi bila kita scan dalam saraf dia memang it's a brain tumor. So the child went through a lot of treatment. So it's very important for parents to dapat kesan and identify as soon as possible and seek for medical attention. Exactly. Anything out of ordinary. Yes. Kalau dia selalunya buat macam biasa, tiba-tiba luar daripada kebiasaan. Yeah, because sometimes parents tu mungkin tak sedar. Sibuk. Okay. Busy. Okay, so kita boleh start the first question from the audience. Yeah, silakan. So here we have soalan ni very general lah, Prof. Maybe you can ulaskan lah. Macam mana cara jaga anak yang betul? Payah tu. Macam mana cara jaga anak yang betul? Dia cara jaga anak yang betul ni bergantung kepada peribadi anak lah. Mungkin daripada 7 beradik pun kami lain-lain personality. So kita tidak ada cara yang khusus. Jawapan yang ringkasnya ialah cara yang betul ialah cara mengikut tahap perkembangan mereka. Pada umur 3 hingga 5 tahun memang dia orang tak dengar cakap. Itu sifat peribadi dia. Memang sifat biasa dia. Dia orang suka sebab bila sampai umur 3 tahun, they are free, they can talk, they can run, they can escape from you and so on. But they still know they are being loved. Dia pun seronok lah. Mak dia suruh buat apa-apa dia lari. Kita tak nak buat. So cara yang betul ialah kita faham dia orang punya psikologi begitu, dan kita ikut dia apa. Contoh dia tak nak mandi. Okey. Kita tahu pada umur tu dia suka macam lawan-lawan, dia suka macam lumba-lumba. Okey. What I used to do, saya buat line atas lantai tu. Okey, ini line. Abah duduk sini, Hana duduk sini. Tengok siapa sampai dekat toilet. 1, 2, 3, go. Dia sampai dulu. Ada semangat tu sikit. Dia pun mandi. Ataupun kita cakap, hari ni tak payah mandi. Nak mandi. Selesai masalah. Itu yang reverse psychology. Hari ni tak nak mandi. Semua orang jangan mandi hari ni. Nak mandi. Dia cakap. That's what I wanted. Anyway. So we have to think creatively. And murid semuanya tak lengkap lagi ni. Banyak lagi unsur-unsur kreativiti lain yang perlu dimasukkan. Tapi for the first glance saya rasa inilah cukup untuk memberi panduan pada dia. So cara yang betul tu cara yang fitting, yang bersesuaian dengan tahap perkembangan mereka. Itu cara yang betul. Okay. So kita take next question. Okay, next question. The next question is macam mana nak buat anak dengar cakap ibu bapa? Dengar cakap ibu bapa. Memang dia kalau umur 3 hingga 5 tahun memang tak dengar lah. Dengar tu semua macam mana kita nak bagi dia dengar? Bagi dia dengar. Okey, macam saya kata tadi lah. Buat macam satu dalam buku ni kita kata apa dengar cakap contohnya macam apa? Ada tadi. Macam tadi lah, buat sama-sama. Kita dengan dia buat sama-sama. Okey, dengar cakap. Dia sepah toys sepah. Simpan toys, kan? Memang tak buat lah kan. Dia ingat benda tu biasa je. Rather than doing that, kita duduk sama-sama dia orang, jom kita kemas sama-sama. Sama buat dengan dia. Jom kita kemas sama-sama. Buka drawer, masukkan toys dalam drawer sama-sama. Okey. Itulah salah satu cara. Dalam bahagian belakang tu ada satu gambar tu. Ni. Ini gambar cucu saya ni. Dia tumpahkan susu. Jangan marah dia. Dia budak kecil 3 tahun kan. Dia tumpahkan susu, tak faham. Jom kita ambil tuala, Yusuf pegang belas itu, Tok Abah pegang belas ini, kita lap sama-sama.
Jadi salah satu tu kita kena buat sekali dengan Buat sekali anak dengan dia. tu. Okey. So this is ada tips yang boleh kita pun tak attention, dan tapi kadang-kadang kita nampak macam keanak-anakan lah, tapi tak apalah kan. Kanak seronok. Anak kita Cara yang seronok. lebih seronok. Betul. Okay, so next question Prof. Hmm. Ada tak tips macam mana kita nak bagi anak dengar cakap kita bila berada di luar? So, Dengar cakap kita bila ada luar. Mungkin bukan dalam rumah lah, Bukan dalam rumah, dekat dekat sekolah. luar. Sekolah atau kat shopping mall. Susah jawapan. Susah saya nak apa, nak dengar cakap kita bila dia orang duduk in other setting ya. Tak boleh jawab. Sebab saya rasa benda ni akan berlaku dalam kita punya pendidikan gitu. How you build them up over the years. Kan? Okay. How do you build them up? Tapi mungkin untuk jawab soalan ni macam Prof boleh kena kenal lagi lah the background of the story kan, untuk bagi nasihat yang lebih. Contohnya kan kalau kita, saya very blessed lah. I mean, all my 7 kids, 6 of them tak pernah lagi menyanggah openly whatever myself and my wife say to them, you know. Kalau ada pun dia bagi alternative opinion, because I think it matters through the early childhood training. Yes, betul. So if you understand them in the early childhood, they will understand you. So takkanlah kita nak supaya kita bila kita bring them up over the early years, kita tak ikut kaedah-kaedah perkembangan itu. Tapi bila sampai umur 12 tahun, kita nak dia orang dengar cakap kita. It's almost impossible. It's almost impossible. You know? So I think the important point is you have to bring them up in such a way that they respect your opinion. Jadi kena start dari awal. No choice. There's no choice. Okay. So next question, kalau nak pukul anak tu area mana yang sesuai dan efektif? Saya bring up my kids, saya boleh ingat beberapa kali je saya terpukul, ya. Tapi kalau kita nak juga pukul, you know, kadang-kadang kita jangan pukul terus. Kita ambil rotan tu, kita pukul tiang tu. Nah, dia tengok, macam warning lah. Warning, ya. Kita pukul benda lain, Kita letakkan itu. Kita kata kalau buat lagi, abah ada buat macam ni tau. Dia akan nanti, ya. So, you know, ada dalam buku ni sebut di mana yang boleh dipukul, di mana yang tak boleh dipukul. Tapi pukulan tu berbentuk macam mana? Pukulan bukan berbentuk pukulan yang seolah-olah macam kita melepaskan geram kita. Itu tak boleh. So dalam buku ni kita kena baca lah macam mana cara pukulan-pukulan yang boleh memberikan memberikan nasihat pada dia orang. What I used to do, dia orang clearly make a mistake. Betul-betul buat salah. Saya akan bawa dalam bilik, letak di atas katil. Duduk sini. Dia pun duduk, dia pun tunduk, mata dah mula nak berair. Saya pun tutup pintu bilik tu kuat. Kuat. Ya. And dia pun semua kuat. That is very angry now. Okay. Then I would look at the child. Tengok mata abang, tengok. Don't do that again. I will just point. Don't do that again. Then I will just leave him. Keluar, tutup pintu kuat sekali lagi. Keluar. Tapi okay. Sorry. Saya masuk balik. Are you okay now? You're okay. Peluk. So lesson is learned that you have done something which is really not, you shouldn't have done it. Yeah. Alright. Lesson is learned, but it is not abah marah dan berdendam apa. No, I like you, I love you. Okay. Very reassuring. Oh, that's very reassuring. And then if you're lucky, dia akan paling balik, sorry abang. Okay. Okay. Oh, tapi sini soalan seterusnya berkaitan dengan yang pukul anak tu. Dia kata, adakah anak akan semakin tak dengar atau? Yalah, kalau dia tak faham apa yang dia buat salah, kan? Jadi itulah pentingnya bagi dia reassurance. Kalau dia tak faham, apa salah saya? Sepah ni salah ke? Dia akan nanti. So kalau dia tak faham apa kesalahan dia tu, dan dia akan dendam, dia tak tahu pula kenapa kau pukul kan. So kena explain ya. Aku tak suka benda ni. Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Itu very important. Okay. Sini soalan seterusnya, banyak soalan kita yang Prof. Okay, tak apa. Macam mana kita nak kawal perasaan bila anak tu tak dengar kata kita? Tinggalkan dulu ya.
Jangan react on the spot. Take a break first. Take a break. Take a break. Nabi kata kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Kita tenangkan diri. Tenangkan diri kita dulu. Because if you do something at a time when you are angry, you will create more damage. You will hurt the kid. Kan? And what's worse than seeing a child, with bruise tu you sendiri yang buat. That's bad. Kan? Not advisable to react. Yeah, jangan react. Just take a break. Yeah. Okay. Yeah. So penting tu untuk parents ingat supaya kita sendiri tenangkan diri dulu, baru nak address the issue with the child kan. Okay, next question. Saya dah nak masuk 9 orang anak. Alhamdulillah. 9. Alhamdulillah. Kalah saya. Okay, so alhamdulillah hubungan kami anak-anak beranak sangat erat. Alhamdulillah. Okay. Kurang seorang dah rasa lain macam. Betul. Budak-budak memang lasak, tapi itulah cara mereka belajar. So just kita pantau je keselamatan dia. Actually ni bukan soalan. Itu cantik lah apa yang pendidikan tu. Tapi thank you for sharing. Dah 9 orang anak. Nak bagi tahu Prof kot dia 9. Itulah saya kalah lah. Okay, ni pun komen juga. Adakah cara, ni soalan actually. Saya tak pernah rotan, tapi kalau nak marah suara je lebih tinggi. Okay. Adakah cara macam ni juga memberi kesan buruk pada anak? Kalau dia just tinggikan suara je. Tinggikan suara je. The important thing is kita kena tahu, kita kena on the same page lah bahawa apa yang anak tu buat memang dia tahu benda tu salah. Kan? Kalau dia tak tahu benda tu salah, kita tinggikan suara, apa salah aku? I thought it's the right thing to do, that kind of thing. So kita kena tahu. Mungkin kita tanya dulu kot, apa ini macam mana dia? Betul ke buat macam ni? Sorry salah. Then you react at that time. Sebab we have to be on the same page. Kalau dia tak tahu benda tu salah, kita mula hukum dan marah dia, they get confused. Of course lah dia accept lah sebab mak kan, ayah kan, dia accept lah. Tapi inside dia rasa macam, what's going on lah? Okay. We have to be on the same page. So ni ada soalan pasal anak yang hyperaktif. Macam mana nak kawal tu anak hyperaktif tu? Ada tips ke, Prof? Tips hyperaktif mana macam mana? Dia hyperaktif dia ada range lah. Ada hyperaktif yang biasa, yang boleh ditolerate, memang sesuai dengan perkembangan dia, memang anak-anak umur ni memang hyperaktif. Sampailah hujung range itu hyperaktif yang penyakit. Ada juga anak-anak yang berpenyakit yang manifestasinya ialah hyperactivity memang ada. So dia ada satu spektrum. So kalaulah dia spektrum yang hujung sekali itu kena bawa jumpa doktor lah kan. Tengok macam mana doktor tengok. Prof sesuai juga ke? Boleh jumpa lah. Maknanya sebab kita akan tengok apa nature of the hyperactivity. Kalaulah anak tu hyperaktif dan kita nampak dia memang bila tengok something dia memang tak dia punya pandangan tu sekejap je. Tengok dia pusingkan lain. Itu satu jenis penyakit because they do not have the fixed attention span untuk interest in something. That can be a feature of penyakit. So I think tapi kalau hyperaktif yang memang biasa, yang memang dia hebat, dia memang kuat dan memang cukup makan dan berpeluh tapi dia boleh dikawal, itu is a normal range of children behavior lah. Tapi doktor boleh faham, boleh tentukan bentuk hyperactivity macam mana yang dalam kita punya language pathological. Pathological ni mana ada unsur-unsur penyakit. Jadi so kalau ada lah macam kita rasa macam terlalu hyperaktif, saya rasa boleh bawa jumpa doktor. So actually nak beritahu juga dekat penonton yang sedang bersama hari ni, yang Profesor Zabidi juga ada actually you do offer telehealth consultation melalui .com platform ni. So untuk audience atau ibu bapa yang ada isu-isu dengan anak-anak yang mahu berjumpa dengan Prof untuk dapatkan consultation online. Jadi lepas ni saya akan kita akan kongsikan QR code untuk ke laman web profile Profesor di .com. Nanti sekejap lagi kita share. Boleh. Okay, so kita teruskan maybe satu lagi question. Boleh.
Macam mana? Ini macam mana nak bezakan kanak-kanak autism dengan hyper? Dia ada cara dia. In fact dalam klasifikasi memang ada cara untuk classify children yang hyperactive, children yang autism dan sebagainya, mengikut satu kriteria yang sangat ketat sebenarnya. Sebab saya cakap begini sebab kadang-kadang ada anak-anak yang saya jumpa kan, ibu bapa cakap ini autism. Kadang-kadang budak tu bukan autism pun. So saya rasa yang lebih baiknya bawa jumpa doktor. Kalau you rasa macam anak you ada ciri-ciri autistik, bawa jumpa doktor. Sebab autism sekarang dah boleh dirawat, ada cara-cara kaedah untuk rawat dia. So there are too many kids I think there was one child I saw, small child, dalam umur 9-10 bulan gitu. Maybe more. Dan parents cakap mungkin autistic, because dia memang buat tak tahu and so on. And I had a suspicion that mungkin anak ini ada masalah dengan hearing mungkin. Kan? So kadang-kadang kita tak sangka yang mungkin the hearing problem maybe the reason why budak tu macam autistic, macam doing things yang tak boleh fokus. So we need to check all that. Make sure that untuk soalan tu kan, macam mana nak bezakan autism ataupun hyper ni, memang kena dapatkan consultation dari doktor lah. Kena. At least doktor akan bagi macam orang kata reassurance that okay, don't worry, it's not autistic. Itu lebih reassuring ya. So sekarang kita boleh is that the QR code? Yes. Okay, so this QR code is for Professor Zabidi's clinic on Dr. On Call. So beberapa parents, you can scan this QR code now to book an appointment to speak to Professor Dr. Zabidi online via video call. So Prof will be able to give you a consultation via video call. Yeah. Okay. So Prof ada apa-apa nak share lagi tak? Towards the last end. Dekat nak ada. Maybe kita boleh rumuskan sikit pasal buku. So saya rasa itulah. Saya rasa kalau kita dulu dibesarkan dalam keadaan yang tension, stress, sering kena pukul, we must look for better ways. We must look for better ways to bring up our own children. Dan sekarang ni bahan-bahan bacaan dah banyak, research dah banyak macam mana how to bring children dengan cara yang lebih seronok, dengan the fun ways of bringing up children. Dan saya rasa kita perlu have access to all this because at the end of the day, bila kita tua nanti, bila kita umur dah lanjut, saya dah 60 sekarang ni, 70, we need them to be with us. It will be disaster kalau kita dah masuk masa umur 60-70 tahun, anak-anak kita tak nak balik jumpa kita. Anak kita prefer to be alone with their family. And don't feel the attachment to be with the parents. That's a disaster. So all these things are the investment for the future. The living nature of what we do to them now matters to them in the future, and it's that kind of loving relationship is what we need to develop. Kita perlu bina benda gini, dan itulah sebabnya saya rasa terpanggil lah untuk berkongsi dalam buku C.O.M.E.L. The fun ways, cara mendidik anak dengan cara yang lebih seronok. Okay. So thank you so much, Prof, for having us today. Okay, thank you everybody for joining our live Q&A today. Don't forget to look into this book. It's called Rahsia C.O.M.E.L, Cara Seronok Didik Anak by Profesor Zabidi. Jangan lupa dapatkan kopi anda di Dr. On Call. Boleh layari www.dronecall.com.my dan dapatkan di platform kami. Juga jangan lupa to parents atau ibu bapa yang ada sebarang masalah atau pertanyaan yang boleh mungkin Profesor dapat bantu, boleh imbas kod QR yang ada di screen sekarang dan buat appointment booking lah dengan Prof. Yeah. So terima kasih. Have a good weekend everybody, and we hope to see you again on our live Q&A sessions in the next sessions to come. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Okay, Bye-bye. Bye.